Magandang araw guys. Samahan niyo akong magluto ng miswa na may patola guys. Ayan po pala yung ating mga gagamiting ingredients. Meron po pala tayo diyang 4 na pirasong patola guys. Meron din tayong magic sarap. Meron tayong bawang. Meron tayong sibuyas. Meron din tayong nor pork cubes. At saka meron din tayong giniling na baboy dyan guys. At saka meron tayong miswa. Tara guys, simulan natin magluto guys. Samahan niyo ako. Nahiwa ko na po pala yung ating mga gagamiting sangkap dyan guys. Tara guys, magsimula na tayo magluto. Samahan nyo ako. Yan guys, salang natin yung ating kawali. Yan guys, lagyan natin mantika. Tapos magsimula na tayo mag-isa. Yan guys, mainit na. Lagyan natin yung ating bawang. Sunod natin yung ating sibuyas. Guys, tapos lagyan natin yung ating piniling na baboy guys. Ayan guys, luin lang natin. Lagyan natin ng pampalasa guys, 4 cubes. Siya, lagyan na rin natin yung magic. Ayan. Para ano guys, para sabay-sabay yung ano guys, parang malasa na siya guys habang inaano natin, habang sinasangkot siya natin guys. Pag nagigisa kasi ako guys, gusto ko sinasama na yung mga ingredients na pampalasa, para habang ginigisa mo siya, naka na yung lasa niya, manunuot na siya guys. Lagyan natin ng konting patis. Ayan. Ayan guys, lagyan natin tubig guys. Ayan, pakuloyin lang natin. Ayan mga guys, kumukulo na siya guys. Lagay na natin yung ating miswa. Ayan guys. Haluin natin guys. Ayan. Napakadali lang lutuin na ito mga guys. Ayan. Napakadali lang pong lutuin yan. Ayan guys, kumukulo na. Lagay na yun na ating patola. Ayan. Haluin natin guys, tapos pakuluin lang natin. Ayan. Lagyan natin ng paminta guys. Ayan. Lutuin lang natin yung ating patola guys. Ayan. Guys, try nyo to guys. Napakadaling lutuin guys. At saka low lang siya, low budget lang siya guys. Ayan, budget ulam guys. Ayan. Try nyo guys. Tsaka isa pa rin to, masustansya rin siya kasi patola. Yan guys. Yan guys, luto na yung ating patola guys. Yan mga guys. Tapos na yung ating finished product na miswa with patola. Tara guys, kain tayo.